Pemirsa, Amerika Serikat mulai buka blokadenya di perairan Oman, menyusul tercapainya kesepakatan damai. Selat Hormuz bisa dilintasi oleh siapapun, namun ada biaya layanan yang akan dipungut oleh Iran. Seiring tercapainya kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran, perlahan Amerika mulai membuka blokadenya di perairan Oman. Dikutip dari media penyiaran Iran Press TV, pencabutan blokade mulai dilakukan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Selasa pagi, 3 kapal tanker minyak dan 2 kapal kargo yang membawa barang-barang penting untuk Iran telah melewati blokade Angkatan Laut Amerika berlayar menuju Iran. Berdasarkan kesepakatan damai, Iran menyebut bahwa tidak akan ada biaya untuk melintasi Selat Hormuz, namun ada biaya layanan yang akan dikenakan seperti biaya layanan navigasi, asuransi kapal, dan pemeliharaan lingkungan. ما همیشه گفتیم ما به دنبال گرفتن عوارض نیستیم، ولی ما به ازای خدماتی که ارائه خواهیم کرد، خدمات ناوبری، حفاظت از محیط زیست، احیانا بیمه کشتی ها و سایر خدماتی که از سوی ایران و عمان ارائه خواهد شد، هزینه های لازم رو هم طراحی خواهد شد و دریافت خواهد شد. بنابراین در این زمینه موضوع خیلی روشن هست. Iran mengaku membutuhkan waktu untuk mendiskusikan hal ini dengan pihak lain, termasuk dalam pembicaraan teknis kesepakatan damai. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan Hormuz akan dibuka kembali pada Jumat 19 Juni. Trump sendiri sudah memerintahkan Angkatan Laut untuk membuka blokadenya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Sementara nota kesepahaman dua negara akan ditandatangani di Swiss pada 19 Juni. Pemirsa, Presiden Iran Masoud Pezeshkian ini mengatakan perjanjian antara Iran Amerika telah selesai dan akan ditandatangani pada hari Jumat. Namun Pezeshkian juga menyebut ada keinginan musuh untuk membuat kekacauan dan juga perang dengan Iran. قبل دادیم این اتفاقاتی که رخ داده به خاطر اختیاراتی بود که داشتن. چرا تو مملکت در رابطه با اداره کسی اعتراض نکرده؟ برای اینکه استاندارا کار کردن، فرماندارا کار کردن و کمک کردن. همه جا مشکل وجود داشته ولی در سیستم اداری وقتی اینا تصور میکردن وقتی به جنگن کشور به هم میریزه. کشور به هم میریزه یعنی چی؟ یعنی بازار، یعنی ادارات، یعنی سیستم. به هم ریخت. Sementara itu, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen ini mengisyaratkan bahwa sanksi Uni Eropa terhadap Teheran tidak akan dicabut. Pernyataannya disampaikan saat acara pengarahan di KTT G7 di Evian-les-Bains pada hari Senin. We have a framework of sanctions that is responding to two main features. The one is the violation of human rights, and the other one is mass destruction, weapons of mass destruction. And the principle of sanctions is that we need real change on the ground before we can think about lifting them. Sanctions are in place to change behavior. So if behavior is changing credibly and verifiably, then you can lift sanctions. But the other way around is also true. As long as there is no behavioral change, you cannot lift the sanctions because of human rights violation. Pemirsa, saat Iran dan Amerika sepakat damai, Israel justru sebaliknya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan berteman dengan Presiden Amerika, namun kali ini tidak sependapat dengan kesepakatan damai yang telah dibuat AS dan Iran. עם הסכם, בלי הסכם, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. לא היום ולא מחר. טוב, הנשיא טראמפ ואני מכירים אחד את השני הרבה שנים. הוא נשיא ארצות הברית, אני ראש ממשלת ישראל. אנחנו הרבה פעמים רואים עין בעין, ויש גם מקרים שאנחנו רואים פחות עין בעין. מי אמר שטעיתי? אתה אומר. אני אומר לך הפוך, לא טעיתי בכלל. אני הגדרתי את המטרות, והקבינט הגדיר את המטרות אחרת ממה שאמרת. אמרנו, אנחנו רוצים להרחיק מעלינו סכנה קיומית.
Pemirsa, kesepakatan damai Amerika Serikat dengan Iran akan berdampak pada pencabutan sanksi yang selama ini dijatuhkan pada Iran. Namun, tidak semua sanksi akan dicabut. Amerika dan Iran akan melakukan pembahasan teknis selama 60 hari. Sejak perang Amerika, Israel dan Iran berkecamuk 28 Februari, Amerika telah melakukan sejumlah pembatasan pada Iran, termasuk pada industri energi Iran. Bahkan Amerika menjatuhkan sanksi pada kapal yang terlibat pengangkutan minyak mentah Iran, serta individu dan perusahaan yang terafiliasi. Dengan tercapainya kesepakatan damai Amerika dan Iran, sejumlah sanksi akan dicabut. Number one, what this deal means is that the Straits of Hormuz are open immediately. You're already seeing oil and gas prices come down just over the past 24 hours. Number two, it ensures that Iran will never have a nuclear weapon. And we have to back up for a second and appreciate that what the president has done is completely decimated Iran's nuclear program. Di antaranya pencabutan sanksi minyak dan energi, di mana sebelumnya Iran tidak bisa menjual minyak mentahnya. Sanksi pembatasan keuangan dan pembukuan aset, di mana pada 1995 Presiden Amerika kala itu Bill Clinton melarang investasi dan perdagangan dengan Iran, berakibat Iran terisolasi dari sistem keuangan global. Bahkan aset Iran dibekukan, ditaksir mencapai lebih dari 100 miliar dolar Amerika. Iran juga menerima sanksi pengiriman dan perdagangan yang berdampak pada pelayaran, konstruksi, tekstil, otomotif, dan manufaktur, serta mineral dan logam. Sanksi ini berdampak lebih lanjut pada ekonomi Iran. Iran juga menghadapi sanksi terkait nuklir sejak 2005 yang juga melarang Iran melakukan perdagangan senjata. Sanksi-sanksi tersebut diperkirakan akan dicabut kecuali sanksi terkait nuklir. Pemirsa, pesawat pembom milik Amerika Serikat jatuh tidak lama setelah lepas landas dari pangkalan Angkatan Udara Edwards, California. 8 orang dipastikan tewas dalam kecelakaan tersebut. Pesawat pembom milik Amerika Serikat B-52 Stratofortress jatuh dan meledak di pangkalan Angkatan Udara Edwards, California, Amerika Serikat, Senin pagi waktu setempat. Pesawat jatuh tidak lama setelah lepas landas saat misi uji coba rutin program modernisasi radar. Otoritas pangkalan Angkatan Udara Edwards memastikan 8 orang tewas dalam kecelakaan ini. Today, Edwards Air Force Base experienced a horrible tragedy, and we lost 8 great Americans. This crash is deemed to be unsurvivable. It was a B-52 that was on initial takeoff, supporting the radar modernization program, which is it was a local test sortie. It took off, and immediately after takeoff, crashed and burst into flames. Saat ini pangkalan Angkatan Udara Edwards masih menyelidiki penyebab jatuhnya pesawat. Usai kecelakaan, pangkalan tersebut telah dibuka kembali meski pejabat setempat menghentikan operasional hingga hari Selasa.